आज आप सभी के सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कहानी बेबी हालदार की है। यह कहानी एक गरीब महिला के जीवन, उसके संघर्ष और साहस के बारे में है। इसके माध्यम से लेखक ने दिखाया है कि हाव के बावजूद धैर्य, मेहनत और आत्मसम्मान से जीवन में सफलता पाई जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से प्रेरणा लेंगे। बेबी हालदार की कहानी एक गरीब महिला के जीवन और संघर्षों को दर्शाता है। बेबी हालदार अपने परिवार के लिए कठिन परिश्रम करती है और समाज की गरीबी व अन्य बाधाओं का सामना साहस और धैर्य से करती है। उसका जीवन हमेशा चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों से भरा रहता है, लेकिन वह कभी हिम्मत नहीं हारती। कहानी में बेबी हालदार की मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ता का चित्रण किया गया है। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में पूरी तरह जुटी रहती है। गरीबी और सामाजिक असमानता उसके जीवन को कठिन व हर बाधा का सामना कराती है। कहानी यह दिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपनी मेहनत और दृढ़ता से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके संघर्ष को उजागर किया है। यह कहानी बताती है कि अक्सर समाज महिलाओं की मेहनत और संघर्ष को पर्याप्त महत्व नहीं देता, पर फिर भी वे परिवार और समाज के लिए अपने कर्तव्यों को निभाती हैं। गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि यह अवसर और सम्मान की भी कमी भी लाती है। ऐसे में साहस, मेहनत और धैर्य ही जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो यह कहानी में एक्चुअल में ऐसा होता है कि बेबी हालदार जो रहती हैं, उनकी मम्मी का डेथ हो जाता है। तो उसके बाद जब वो 12 वर्ष की होती है तो उनको एक बुजुर्ग आदमी से उनकी शादी करा दी जाती है, और फिर उसके जो हस्बैंड रहते हैं वो उसके साथ बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। बेबी हालदार पढ़ी लिखी नहीं रहती है, पर 12 वर्ष की उम्र में ही उनके 3 बच्चे होते हैं, जिनका पूरा भार उनके ऊपर आ जाता है। बेबी हालदार इस स्थिति से निकलने के लिए अपने बच्चों के सहित निकल जाती है उस घर से। वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करती है। वो घर घर में काम करती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। फिर एक दिन वो जिस घर में एक काम करती थी, उस घर में एक कवि भी रहते थे। वो कवि उनको प्रोत्साहन देते हैं पढ़ने लिखने का। उसके बाद फिर बेबी हालदार अपनी पढ़ाई भी पूरी करती है, अपने बच्चों की भी पढ़ाई पूरी करवाती है और एक कहानी और बुक्स भी लिखना शुरू करती है। धन्यवाद। अब मैं कक्षा 11वीं की सुरभि यादव को बुलाना चाहूँगी ताकि वह इसकी इंग्लिश में वर्णन करें। A warm good morning to everyone. My name is Surbhi Yadav, and today I am going to share a deeply inspiring story from Baby Haldar's autobiography, Aalo Andhari. This is not just a life story, it is a journey of courage, pain, and incredible determination. I hope that while listening, you will feel the strength of a girl who walked through darkness and discovered her own light. The story begins with Baby Haldar as a little girl born into a troubled and broken home. Poverty surrounded her, and before she could understand happiness, her mother left, leaving baby in the hand of a harsh and abusive father. Childhood slipped away too soon, and at the age of just 12, she was forced into a marriage with a much older man. What should have been a new beginning became a new prison. Her days were filled with fear, abuse, and heavy responsibilities. Yet even in this darkness, baby carried a quiet strength. One day, gathering all her courage, she ran away from her abusive husband, taking her 3 children with her. She worked as a domestic helper, facing insults, struggles, and long hours. But she never stopped trying. Her determination to protect her children and give them a better future kept her going. Her life took a magical turn when she started working at home of Prabodh Kumar, a kind employer who encouraged her to read and later to write. She didn't know. For the first time, baby found a voice she didn't know she had. She began writing about her life slowly, honestly, and bravely. Those words turned into the powerful book Aalo Andhari, which transformed her life from suffering woman into a respected author. Her journey teaches us that no matter how deep the darkness is, one can always find light through courage, education, and belief in oneself. Baby Haldar's life is a reminder that every struggle can become a story of strength.
Thank you. Have a wonderful day. Now I would like to call Twinkle Dhurve to explain this story in Chhattisgarhi. आदरणीय प्राचार्य महोदय, सामान्य शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात। मोर नाम ट्विंकल ध्रुवे और आज मैं तुम्हारा बेबी हलदार के ऑटोग्राफी आलो अंधारी के एक बहुत प्रेरणादायी कहानी सुनाए बर जावत हो। एक कहानी एक टूरी के हरे जो दुख अंधियारा और संघर्ष में निकल के अपन जीवन ला उजाला दिस। कहानी शुरू हुई तब बेबी हालदार एक छोटे लड़का रहीस, घर में बहुत गरीबी रहीस और रोजाना झंझट चलत रहीस। ओखर घर ला छोड़ के चले गिस और ओखर दादा बहुत गुस्सा आला और मारपीट करे वाला रहीस। तभी 12 बरस उम्र में ओला एक पारिक उम्र के आदमी संग बिहाव करवा दिस। नवा घर में बेबी के दिन बहुत कठिन रहीस। मारपीट, गाली गलौज और दुख दर्द ला ओहा चुपचापे सहत रहीस, पर ओ अंदर से बहुत हिम्मत वाली रहीस। एक दिन ओ अपन 3 लड़का ला लेके दुखद घर ले भाग के निकल गए। बाहर के जीवन बहुत संघर्ष भरे रहीस। ओ घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, लड़का संभालना सब करिस। बहुत लोग निंदा बुरा बात कहीं दुख पहुँचाई पूरा, पर बेबी कबू हौसला न हारिस। ओखर मन में एक ही संकल्प रहीस, मोर लड़का ला अच्छा जीवन देबोन। एक दिन ओला प्रबोध कुमार के घर में काम मिल गिस। ओ एक दयालु और पढ़ाई लिखाई वाला मनखे रहीस। उसने बेबी के हालत ला समझिस और ओला पढ़े लिखे ला बढ़ावा दिस। धीरे धीरे बेबी अपन जीवन के सब दुख सुख कागज में लिखे बर शुरू करिस और ओ कागज मिल के आलो अंधारी नाम के एक बहुत गहरा पुस्तक बन गिस। आज बेबी हालदार एक इज्जतदार लेखिका हरे, जे दुख के गहर अंधियारा में निकल के अपन जीवन में उजाला लाइस। एक कहानी हमला सिखाते कि जिंदगी में अंधियारा कितना भरे हो, पर हिम्मत, हौसला और सीख रहीस ता उजाला जरूर मिलते। धन्यवाद। उनचो जीवन ने हमेशा ले बड़काऊ चुनौती आरु कठिन हालात रली, लेकिन उनके भी बले हिम्मत ना आरली। कहनी ने बेबी हालदार जो मेहनत, ईमानदारी और अबूझ के दकाली से उन आप उनचो परिवार चो जिम्मेदारी के पूरा करतो काजे उतली हमेशा ले जुड़ून रोवाए। उन गरीब आरु समाज चो लोग चो गलत सोच के कारण ले उनके कठिन परेशानी जो सामना करू के पड़ते रली। कहनी ए दकाऊ को जैसे कि आलात बेकार रलेंग बले मानव के आपुंचो मेहनत आरु प्रण ले आपुंचो जीवन ने सफलता पाऊ के सकुआए। लेखक ए कहनी चो जरिए समाज चो महिलाओं मतलब बीती मंचो स्थिति आरु उन मंचो लड़ाई के दकालों से ए कहनी सांगे से कि कितलो बार समाज ने बीती मंचो मेहनत आरु संघर्ष के उतलो महत्व ना देवात, फिर भले परिवार आरु समाज काजे आपुंचो जिम्मेदारी निभाते रहुआत। गरीब केवल पैसा चो कमीले ना हुआ बल्कि आमके नुआ मौका आरु इज्जत चो भले आनुआए। उन्हीं काजे हिम्मत दंड आरु धैर्य ही जीवन में आगे बढ़तो बीती शक्ति देवाए। धन्यवाद। నా పేరు రిషిత కర్తి అండ్ టుడే నేను బేబీ హల్దర్ గారి ఆటోబయోగ్రఫీ ఆలో అందర్ నుండి ఒక చాలా ప్రేరణ కలిగే స్టోరీని షేర్ చేయబోతున్నాను. ఇది ఒక కథే కాదు, ఒక అమ్మాయి అంధకారం నుండి వెలుతుగా ఇలా చేరిందో చూపించే జీవిత యాత్ర. ఈ కథలో ప్రారంభంలో బేబీ హల్దర్ ఒక చిన్న పిల్లగా ఒక బాధతో నిండి ఫ్యామిలీలో పుట్టింది. తన అమ్మ ఈ లోకం వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది. మరి తన నాన్న చాలా కొత్తగా మాట్లాడేవాడు, చతుతో కూడా బాధగా ఉండేవాడు. ఇప్పుడే తన బలం మొదలవుతుంది అని అనుకునే ముందే తన జీవితంలో ఒక పెద్ద మార్పు. 12 సంవత్సరాల్లో వయసులోనే తన కంటే చాలా పెద్ద వయసు ఉన్న వ్యక్తికి పెళ్లి పెట్టారు. ఆ ఇంట్లో కూడా తన జీవితం ఒక గుడిసెలాగా మారింది. బాధ, భయం మరియు ఒప్పుకున్న బదలాంతో నిండి జీవితం. కానీ ఈ అంధకారంలో కూడా బేబీ లోపల ఒక గొప్పటి ధైర్యం ని తీసుకొని బ్రతుకుతుంది. ఒకరోజు తన 3 పిల్లలతో కలిసి హిమశంకర్ బ్రతుకు దూరంగా వెళ్ళిపోయింది. భయం ఉన్నా అసలు లేకపోయినా తన పిల్లలకి మంచి జీవితం ఇవ్వాలి అని తన యాత్ర మొదలుపెట్టింది.
బయట జీవితం కూడా చాలా కష్టం. ఇల్లు పని చేసి వాళ్ళు ఇందులు చేసి రోజు రోజు పనిలో కష్టపడి బ్రతుకుతుంది. కానీ తన మంచి రోజులు వస్తాయనని నమ్మకం మార్చుకోలేదు. ఒక రోజున ఆమె పని చేసి ఇంట్లో ఉన్న ప్రబోధ్ కుమార్ గారు, ఒక మంచి మనసున్న ఎంప్లాయర్, బేబీలో ఉన్న చిన్న స్పార్క్ని గమనించారు. ఆమెని చదవడం మరియు రాయడంకి ప్రమోదించారు. అప్పుడే బేబీ తన లోపల ఉన్న వక్కుని, తన జీవితాన్ని, తన బంధాల్ని కాగితం మీద మార్చడం మొదలుపెట్టి ఆ వ్యాక్కులో ఆలో అందార్ అని ఒక బలియాన్ని పుస్తకం మారాయి. ఇప్పుడే అందరూ ఆమెని ఒప్పించిన అమ్మాయి కాకుండా గొప్పటి గౌరవిస్తున్నారు. బేబీ హల్దర్ కథ మనకి ఒక అద్భుతాన్ని, సత్యాన్ని నేర్పుతుంది. అంధకారం ఇంత గొప్పదైన ధైర్యం, విశ్వాసం మరియు చదవడం ఉన్న మనిషి వెళ్తుగా తప్పలేదు. ధన్యవాదం.